인사 시간이 되었으면 좋겠습니다. 훌리어 목사님을 소개합니다. Thank you. Muchas gracias. I'm glad to be here this 오늘 morning. Estoy muy contento de estar aquí en esta mañana. 감사합니다. To be a privilege to every time I get a chance to talk to seminary students, it's a privilege. Para mí es realmente un privilegio cada vez que yo tengo la oportunidad de conversar y compartir con seminaristas como ustedes. Es realmente un privilegio. It reminds me of myself. I was sitting where you were sitting back in 1973. Y al verlos a ustedes me recuerda cuando yo me encontraba en el mismo lugar en el año 1973, 73. 1973년도에 저도 앉아 It was a 있었습니다. long time ago. hace mucho tiempo 아주 atrás. 오래전입니다. Some of you weren't born. Algunos de ustedes ni siquiera habían 어떤 nacido, 분들은 그 해에 태어나지도 않았을 것입니다. But God has plans and purpose for life. pero Dios 하나님께서 tiene 모든 planes y 것을 다 propósitos 그 de por 계획을 vida. 가지고 계십니다. When I was sitting there, I had the same question. Where am I going to go? 제가 여기 What am I gonna do? 여러분처럼 Cuando me 신학교 encontraba 앉아 sentado 있을 allí, 때 yo me hacía la 어떻게 misma 하지? pregunta: 어디로 ¿qué es lo que 가지? voy a hacer? 이렇게 ¿A dónde es que 생각을 voy a ir? 했습니다. Because I thought I went to the seminary to become a pastor and a missionary. Porque yo pensaba que estaba yendo al seminario para convertirme en un pastor o en un misionero, 이렇게 생각은 했었습니다. And I was wrong. pero estaba equivocado. 잘못된 생각이었습니다. Seminary will make you a pastor or a missionary. El seminario no te va a convertir en un pastor o en un misionero. 선교사가 되는 것은 아닙니다. God will. Dios lo hará. 하나님의 뜻에 달려 있는 것입니다. God has to make you a pastor. 하나님께서 막 And 그렇게 God has to make you a 하나님께서 missionary. 만들 Dios tiene que levantarte como un misionero y Dios tiene que levantarte como un pastor. You're in trouble. Si tú vas a depender de un libro, estás en problemas. 큰 문제입니다. You have to depend on the power of God. Tú tienes que depender totalmente del poder de Dios. 체험하셔야 And you 합니다. really have to believe God. Y realmente tienes que creer en Dios. 능력을 믿으셔야 From now on, 합니다. the rest of your life, you have to believe God. Desde ahora y por el resto de tu vida, tú tienes que creer en Dios. 나왔다는 것은 하나님을 믿었기 때문입니다. If you're not going to believe God, Si tú no vas a creer en 하나님을 Dios, 믿지 않으시면, you're not going to believe God's word, no vas a creer en las 여러분들 obras de 하나님의 Dios, 말씀을 믿지 않으면 pack your bag and go home. You're wasting your time. empaca tus 여러분이 cosas y 여기 vuelve a 앉아 casa 있는 porque 것은 estás 시간 perdiendo 낭비가 tu 짐을 tiempo. 싸서 집으로 돌아가시는 게 낫습니다. You're going to spend 7 years wasting your time. 아마 Vas a pasar 여러분은 7 años de tu vida 시간을 perdiendo el 낭비하는 tiempo. 것이 됩니다. Because the seminary is not going to make you a pastor. Porque el 왜냐하면 seminario no va a 신학교에 convertirte en 다닌다고 un 해서 다 pastor 목사가 되는 것은 아닙니다. It's not going to make you a missionary. 그리고 y no te va a convertir en un 선교사가 misionero. 되는 것도 아닙니다. God will. Dios lo 모든 hará. 것은 하나님의 뜻에 달려 있습니다. We got to depend totally on God. Tenemos que depender 여러분들은 totalmente de 하나님을 Dios. 믿어야 합니다. Today's word is in Revelation, chapter 1, verse 8. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. 8절입니다. I'm going to read it. It says, Voy a I am leerlo the y dice Alpha así: and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. God is in control. Dios está en control. 주장하십니다. If we were to put God's, I'm going to use the verse as an example. If I Voy a, took voy a usar la pizarra para hacer un pequeño ejemplo, pero si tenemos que poner el tiempo de Dios aquí en la pizarra, it's forever. es para siempre. 시간은 영원합니다. But if we take our time, Pero si tomamos nuestro tiempo, 시간이 있습니다. man's time, el tiempo del hombre, 인간의 it's just 시간이 one bleep, es solo un pequeño punto. Eso es todo. 단지 하나 이 점에 불과합니다. 우리의 just a little 인생은. bit time. Solo una pequeña porción de tiempo. You have to realize why did I came to this earth? Entonces debemos preguntarnos cuál es la razón por la cual yo vine a esta tierra. Because I'm here because Almighty God made a plan. Si estoy aquí es porque Dios Todopoderoso ha hecho un plan con mi vida. And if you don't know that, you're going to have a hard time. Y si tú no conoces esa realidad, vas a pasar tiempos So difíciles. if we take man, just an illustration, Entonces, man here, si ponemos el tiempo del hombre aquí con una pequeña ilustración, tal vez 80 años, maybe 70 years, tal vez 70 años, who knows? ¿quién lo sabe? 우리는 모릅니다. Only God knows. Solo Dios lo sabe. You know, we make so many plans. Pero nosotros hacemos muchos planes. I tell my students back in Peru something, that we do a little drill. Yo les digo a mis estudiantes en Perú algo y hacemos una pequeña ilustración. 제가 페루에
있었던 지난 그 얘기들을 And I 하면 say, put your hands on your wrist. Yo les digo, pongan su mano en su muñeca. 팔목에 이렇게 한번 팔목에 What do you feel? ¿Qué es lo que 뭘 sienten? 느끼십니까? Your heart's beating, right? Sus latidos del corazón, ¿verdad? 심장 소리가 들립니까? And we take it for granted. Y nosotros muchas veces lo damos por hecho, We take it for granted. lo damos por sentado. 여러분이 저기 그거를 주시면은 Yeah, we think we're going to live forever. Nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre, 생각합니다. But the heart is going, tum, 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 right? pero los latidos suenan tum, tutum, tutum, What if it ¿verdad? stops? ¿Qué pasa si para? 멈춥니까? What happened? ¿Qué pasa? 멈추면 어떻게 It's 됩니까? all over. Se acabó todo. 그것은 우리 인생이 다 All your 끝났다는 plans. 얘기입니다. Todos tus 이 모든 planes, 것은 다 계획되어 있는 Everything you planned 것입니다. went out the window. todo lo que planeaste se fue por la ventana. 계획되어 있는 것입니다. Every heartbeat comes from God. Cada latido del corazón viene de Dios. 뛰는 하나하나까지도 하나님께서 주신 Wait, 것입니다. time is so precious. Nuestro tiempo es muy precioso. We cannot waste it. No podemos perderlo. 낭비할 수 And I 없습니다. learned that when I saw men in the hospital fighting for 1 minute of life. Y yo aprendí esto cuando había un hombre en el hospital luchando por un minuto de vida. Él estaba muriendo. 많은 사람들이 병원에서는 I 죽어가고 don't want to 있습니다. die when I live. No quiero morir, quiero vivir, decía este hombre. So it's very important that we are conscious that the time that we're here, because God allows us to be here, Entonces es muy importante que seamos conscientes de que el tiempo que estamos en esta tierra es porque Dios así lo permite. now that I know, I can tell my future, I know Peru was in my future. Ahora que lo sé, yo puedo decir, yo puedo hablar de mi futuro, yo puedo decir que Perú estaba en mi futuro. I was lost. I was completely looking, where am I going to go? Pero volviendo aquí, yo no tenía idea, estaba perdido, estaba buscando qué es lo que voy a hacer, a dónde voy a ir. 아무것도 저는 알지 못했습니다. Peru was the last place on earth that I thought I was going to go to. Perú fue el último lugar en la tierra al cual yo pensaba ir. I had other plans, Yo tenía otros planes, but God had other plans. pero Dios también tiene otros planes. And we find ourselves fighting with God. I want to go this way. No, God said go this way. Y muchas veces nosotros queremos pelear con Dios, quiero ir por este lugar o por este otro lugar. But I learned everything that happened to me since I was born, Pero yo aprendí que cada situación que paso en mi vida desde que nací it was planned by God. ha sido planeada por Dios. 것이 다 이렇게 계획되어 있었던 것은 다 모든 So- 제가 태어나서부터 지금까지 모든 것은 다 하나님의 So 계획이었습니다. perfectly. Ha sido planeada 너무 perfectamente. 완벽하게 God 계획해 is so 놓으셨습니다. perfect. Dios es 하나님은 tan 너무 perfecto. 완벽하십니다. God is in control. Dios está en 하나님께서 control. 모든 것을 주장하십니다. I can say that now because I can look back and I see what I've been. Puedo decir eso ahora porque ahora puedo mirar atrás y puedo ver por lo que he pasado. 아, 이게 다 하나님의 계획이었다는 것을 이제는 알게 But you're 됐습니다. going through the trouble and you're going through problems. You don't know why. And you're fighting with God. Why? Pero muchas veces entras en el problema y quieres pelear con Dios y preguntas por qué. It was part of my training. Es 그것도 parte 하나의 de mi 어떤 entrenamiento. 면에서는 훈련의 한 부분입니다. If I had a title for this message, it would be The Making of a Missionary. Si tuviera un título para este mensaje sería La realización del misionero. 선교사가 어떻게 선교사에 되는 길? Why? Because only God makes missionaries. 왜냐하면 ¿Por qué? 하나님만이 Porque solamente Dios 선교사를 levanta 만들 수가 misioneros. 있기 때문입니다. This is my experience. Esta es mi 그것이 저의 experiencia. 경험입니다. I'm not going to preach from a textbook. No voy a 제가 predicar 지금 un 뭐 libro, 책을 이렇게 여러분에게 설명하려고 하는 것이 아닙니다. I'm going to preach what I've been through, voy a 왜냐하면 predicar 제가 por lo 지금 que he 얘기하고자 pasado, 하는 것은 제가 그동안 모든 것을 겪어왔던 것을 what I 이야기하고자 have 합니다. lived. lo que yo he vivido. 그동안 제가 지금 가지고 있는 것을 여러분하고 나누고 And I 싶은 tell you, 것입니다. the message really works. Y yo debo decirles algo, el mensaje realmente funciona. 말하고 싶습니다. You know, people when you hear the message, they take a lot of notes, Las personas cuando escuchan el mensaje toman muchas notas, ¿verdad? 적지 마십시오. especially Tarapan people. Especialmente las personas de Darakbam. That's okay. Take Eso está notes. bien, pueden And tomar listen, notas, no les voy a decir And que I paren. think last time I was here, I asked a question. Pero la última vez yo I think you pregunté, tell somebody yo from hice una Tarapan in pregunta, heaven, ¿le vas a decir a alguien que perteneciste a Darakbam en el cielo? 천국에 갔을 때 그런 거를 한번 they're the ones walking around with all the books, they're copying all the notes. 아마 Y vas a caminar por el Oh, cielo my con todas goodness. tus, Oh, tus I got all notas, this. tengo todo esto, vas a decir, 그 적은 노트만 아마 이만큼 No, ¿verdad? 가지고 갈 But it 거예요. won't help you unless you apply it to yourself or in the field. pero esto no te va a ayudar para nada a menos que lo apliques en el campo. 그 적은 노트만 그것만이 도움이 전혀 되진 It means 않습니다. nothing if you don't believe it. No significa nada si tú no lo crees. 아무 역사도 안 You 일어납니다. have to believe what you see. 여러분은 Tú tienes que 그것을 creer en lo 믿어야만 que 합니다. ves. Because the first missionary is you yourself. Porque el primer misionero eres tú, tú mismo. What Peter say? What I have, I give to you. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Lo que yo tengo, te doy. 내가 가지고 있는 거, What 내가 do 있는 거 여러 그 주, 아 저기
베드로가 얘기하기를 내가 있는 것 주겠다고 했습니다. What are you going to give? ¿Qué es lo que vas a dar? 여러분은 무엇을 What you 주겠습니까? have. Lo que tú 여러분이 tienes. 가지고 있는 것입니다. That's what you're going to give. Eso es lo que tú vas a dar. 여러분이 가지고 있어야 줄 수 있습니다. Every time in life, there's always one person that will mark your life. Siempre en la vida nosotros tenemos una persona que nos marca la vida y nos inspira hacia donde I nosotros heard a estamos yendo, testimony ¿verdad? one time from an old missionary. Yo oí una vez un testimonio de un misionero anciano. He was a Spanish man, Él era un hombre español. and I want to share with you because he helped me a lot. Y yo quiero compartir esto con ustedes porque esto me ayudó mucho a mí. He was a missionary in Cuba in the 50s. Él era un misionero en Cuba en los años 50. But before that, he was a pastor in Brooklyn, New York. Pero antes de eso, él era un pastor en Brooklyn, Nueva York. His name was Milton. Su nombre era Milton. His name was Milton. 그분의 이름은 밀튼이십니다. And Milton had a problem. Y Milton tenía un problema. He was ugly. Él era feo. 별로 잘생기지 않았습니다. It was very ugly. Era realmente feo. If you look in the dictionary, the word ugly, you see his face. Si tú ves en el diccionario la palabra feo, vas a ver su cara allí. 아마 그분이실 것입니다. And he wanted to get married. Y él quería casarse. And he wanted to get married. 근데 그분은 결혼을 하시고 But he won't 싶으셨습니다. find a wife. 근데 Pero él no podía encontrar una esposa. 와이프를 도저히 찾을 수가 Nobody 없었습니다. will marry him. Nadie quería casarse con él. 저 사람 결혼하기 싫어. He fasted, he prayed all night. 그래서 Él 그분은 ayunó y oró 기도하고 toda la noche. 기도를 밤새도록 And it 하고 didn't work. Pero no 근데 funcionaba. 절대 그런 어떤 역사가 일어나지 않았습니다. So finally he gave up. Entonces él comenzó a darse por vencido. So one day he put a chair. Así que un día puso una silla. This is a true story. Esta es una historia real. Él puso una silla 진짜 이야기입니다. At the entrance of the church. en el centro de la iglesia. 사람을 봤습니다. He said, Lord, Y él dijo, Señor, 하나님, the first woman that's in the chairs is going to be my wife. la 만약에 primera 저 mujer que se 처음 siente en esta 만나는 silla será mi 사람은 제 esposa. 부인이 될 것입니다. I don't care what she look like. If she's a woman, I'm going to marry her. No me importa cómo luzca, pero si es una mujer, me voy a casar con ella, dijo. 여자이기만 하면 됩니다. So he waited, he put the chair, and nothing happened. Entonces él esperó, puso la silla y no pasó nada. 아무 일이 일어나지 않았습니다. Nobody sat in the chair for 30 days. 아무도 그 Nadie 의자에 se sentó en esa silla 앉지 durante 않았습니다. 30 días. He was giving up. Lord, that's it. I'm going to be a single missionary. Él ya se estaba rindiendo diciendo, Señor, voy a ser un misionero soltero toda mi vida. 나가야겠습니다. But one day, this lady walked in. Pero un día esta chica, una mujer entró por la puerta de la iglesia, era alta, Blonde hair, cabello rubio, 굉장히, 금발의 머리에 blue eyes, 그리고, ojos azules. 파란 눈에 looked like a Barbie. parecía una Barbie. 꼭 바비 인형 같았습니다. He looked at it. She sat in the chair. 근데 Él la 그 miró 여자가 그 y 의자에 ella 앉은 se sentó en la 것입니다. silla. He said, no way. Y él dijo, no 이런 puede 일이 ser. 일어날 수가 없는데. He didn't believe. Él no creía. 이건 믿을 수가 없는 일이야. God answered, he didn't believe. Dios le respondió, pero él seguía sin creer. 하시다니, 정말 믿을 수 없는 일이야. To make a long story short, Para hacer la historia un poco más corta, 이야기를 짧게 하는 것입니다. they got married. ellos se casaron. 정말 결혼을 했습니다. 그 I don't know how, but they 여자분하고. got married. No sé cómo, pero 저 ellos se 어떻게 casaron. 어떤 식으로 했는지 모르지만 정말 결혼을 그 여자분하고 It 하였습니다. happened to me. She was lost. Esto pasó cuando ella se encontraba perdida. She was lost. 그 se encontraba 여자분이 많이 perdida. 헤매고 있었을 때 She 그렇게 came from Norway as a 했습니다. missionary. Ella vino de She came from Noruega Norway como una as a misionera missionary 그 여자분도 미셔너리로 and was trying to find a church, and she found that church, and she married that pastor. 그래서 y 많이 ella estaba 얘기했다. tratando de 그 encontrar una 여자분이 iglesia y 결국 encontró esta 교회를 iglesia y se 찾아서 casó con ese 교회에 pastor. 와서 이제 그분을 See, but 만나서 God knows what He's 결혼했습니다. doing. 왜냐하면 Entonces, 하나님께서 Dios 그 sabe 일을 lo que 알고 hace. 계십니다. They went to the mission field in Cuba. Luego 그래서 ellos fueran 그분들이 al campo de misiones en 쿠바로 Cuba. 미션 현장으로 갔습니다. And back in those days, it took a while to get the support money to come because it came by mail, it came by boat very slow. Entonces, volviendo a esos tiempos, para recibir el apoyo económico se tardaba un poco porque era muy difícil comprar carne y There was nobody comidas. coming in. Entonces, después de 30 días, ellos no estaban recibiendo apoyo económico 후원금이 오지를 않았습니다. But they had no support. y no tenían soporte, no tenían apoyo. But God has everything prepared in the field. 그러나 Pero Dios 현장에 tiene todo 하나님께서 preparado 모든 en el 것을 campo. 준비해 놓으셨습니다. He was saying 1 week after he was there, this boy came to the door, knocked on the door. 그래서 Una semana 어느 después de que ellos 어떤 llegaron a Cuba, 꼬마아이가 un 그 hombre 문을 vino a su puerta y les tocó la Brought puerta chicken. y les trajo un 그 pollo. 꼬마가 그 치킨을 가지고 My 왔습니다. father sent this chicken to you. Mi padre te envía este pollo, les dijo este hombre. 치킨을 가져다 주라고 해서 가지고 왔습니다. They prayed and they ate it. Ellos oraron y lo comieron. 사람들이 기도하고 그것을 먹었습니다. People were looking. Y las personas alrededor los miraban. And that happened for almost every week. Y esto pasaba por casi todas las semanas. 계속 그런 일들이 일어났습니다. At the end of the month, this man came to the door.
Al final del mes, este hombre volvió a la casa del misionero He said, I want to have your God, y le dijo, yo quiero tener el Dios que tú tienes. but I never evangelized you. Pero yo nunca te evangelicé, le dijo el misionero. How do you know my God? ¿Cómo es que tú conoces a mi Dios? That he confessed, Y este hombre confesó, I am the witch doctor of this village. yo soy el médico brujo de toda esta villa, And every chicken that I send you, it was sent by me. y cada pollo que tú recibiste era enviado por mí. And the chickens were poisoned to kill you. Y el pollo estaba envenenado para matarte, You didn't die. pero tú no moriste. You must have a really strong God. Tú debes tener un Dios realmente fuerte, le dijo este hombre. He was shocked. El misionero estaba en shock He said, wow, y dijo, wow, our God is real. nuestro Dios es real. What I'm trying to say is this. You cannot die Lo que estoy tratando de decir es esto, tú no puedes until you morir accomplish the mission that God gave you. hasta que cumplas el plan que Dios ha preparado para ti. And God will use your enemies to feed you. Y Dios usará a tus enemigos para alimentarte. And that story inspired me. God is real. Y esa historia me inspiró a creer que Dios es real. And that village witch doctor became a Christian. Y este médico brujo de la villa aceptó a Cristo en su Through that corazón. man, the whole village came to Christ. Y a través de este hombre toda la villa se convirtió a Cristo. They never preached one message, Él no predicó un solo mensaje, but they show it. Jesus is the Christ. pero Él les mostró que Jesús es el Cristo And God is real. y que Dios es real. And then he came back to the United States Y luego Él volvió a los Estados Unidos and he had a prayer topic. He was old. y Él ya se encontraba anciano y tenía un título de oración. I want to die at the pulpit. That was his prayer topic. Su título de oración era que Él quería morir en el púlpito. So one day he was sitting at the chair. Entonces un día Él estaba sentado en su He silla, got up. se levantó, He said, "Hallelujah." Él dijo aleluya, Sat back down se sentó de nuevo and died. y falleció. What a way to go. Qué manera de irse, ¿verdad? But he left many disciples. Pero Él dejó muchos discípulos And he showed them that Jesus is the Christ. y Él les mostró que Jesús es el Cristo. And that inspired me in my life that God is really alive. Y eso me inspiró a creer en mi vida que Dios realmente está vivo. So when I finished seminary, I thought I'm going to be a pastor and all this, but God had other plans. Entonces cuando yo terminé el seminario yo pensaba que me iba a convertir en un pastor y todas estas cosas relacionadas, pero Dios tenía otros planes. God me wanted to go to Peru, Dios quería que yo vaya a Perú, but I wasn't ready to go. pero yo no estaba listo para ir. So the training really started. Entonces el entrenamiento realmente comenzó allí. God put me in the army. Dios me puso en el ejército, I became an army officer. me convertí en un oficial del ejército. God was training me how to be a leader, how to lead people. Dios estaba entrenándome, enseñándome cómo ser un líder, cómo liderar personas, How to make systems, cómo hacer sistemas, how to analyze the field. cómo analizar el campo. And when I thought I was going to make it, I was going to be a high-ranking officer, God took me out. Y cuando ya comenzaba a creer que me iba a quedar en el ejército y convertirme en un oficial de alto rango, Dios me quitó del ejército, me sacó de allí. Then after that, my wife and I got married. We had a business. Luego yo y mi esposa nos conocimos, nos casamos y tuvimos un negocio. And I learned management, how to manage money there. Y aprendí administración, cómo administrar el dinero allí. And when I thought I was going to make it, I went out of business. Y cuando comenzaba a creer que me iba a quedar dentro de los negocios, Dios me sacó de allí también. Business.
장사가 잘 안 돼서 망하게 되었습니다. So it was a process. Entonces, 모든 것이 todo era un 다 proceso. 진행되는 과정이었습니다. I thought I was failing, but God was preparing me, 저는 taking me to 그게 the next step. 실패한 것이라고 Yo pensaba que estaba 생각했는데 fallando, pero Dios me estaba 하나님께서는 preparando, 다음 tomándome para el 기회에 siguiente 갈수 paso. 있도록 준비할 수 있게 하신 기회였습니다. So whatever you're going through right now is just the introduction. Entonces, a donde quiera que estés yendo en este momento es solamente la introducción. 모르지만 그것은 다 서론에 불과합니다. If it's happening because God is training you, Y si está pasando es porque Dios se está entrenando. 그 모든 일들은 지금 하나님께서 여러분들을 훈련시키는 것입니다. no matter what, God will train you His way, the way He wants to, when He wants to, 여러분이 and 지금 where. 무슨 일에 있든 No 하나님의 importa 일을 qué, 위해서 Dios va a entrenarte a 하나님의 su 계획을 manera, 이루기 위해서 cuando Él quiera, donde Él 여러분들을 quiera y como Él 훈련시키고 quiera. 있는 것입니다. And sometimes you don't like it, Muchas veces no te va a 여러분은 gustar, 어떤 때는 그 닥친 문제가 싫을 수도 but 있습니다. that's how God is. pero Dios es 그러나 그것이 así. 하나님의 계획입니다. Because I gotta tell you, you didn't choose God, God chose you. Porque yo tengo que 여러분이 decirles 하나님을 algo. 선택하신 것이 아니라 Ustedes no eligieron a 하나님께서 Dios, 여러분을 Dios 선택하신 los eligió a 것입니다. He didn't ustedes. ask me. Él no me preguntó, 그분이 우리에게 물어보지도 You want to be a 않으셨습니다. pastor? ¿quieres ser un 그분이 pastor? 나에게 너 목사가 될래? 물어보지 You want to 않으셨습니다. go to Peru? ¿Quieres ir a 너 페루 Perú? 가고 싶니? 물어보지도 He 않으셨습니다. chose me Él me escogió before the beginning of time. desde antes de la fundación del mundo. 저를 He 선택하셨습니다. said, Jeremiah, I chose you before you were born in your mother's womb. Él le dijo a Jeremías, yo te escogí desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. 전에 너 모든 것을 선택하셨다고 하셨습니다. So you're in trouble. Entonces, 그래서 estás en un 여러분 problema. 만약 그러지 않으면 여러분은 문제를 믿지 않으면 문제를 만나게 될 He's 것입니다. going to train you. Porque Dios va a 하나님께서는 entrenarte. 여러분을 훈련시키고 있습니다. Whether you like it or not, you're going to go through it. 여러분이 guste o no, 좋든 안 vas a pasar a 좋든 través de 여러분은 eso. 그것을 뚫고 나가야 합니다. Because how do you know you're not going to get burned if you don't go into the fire? Porque ¿cómo es que tú sabes que no te vas a quemar si es que tú no vas hacia el fuego? 그불 속에 들어가도 타지 않는다는 것을. How do you know the lion's not going to eat you? You don't sleep with the lion. ¿Cómo es que tú sabes que, que el león no te va a comer si es que tú no duermes con el león? 그걸 어떻게 알 수 있겠습니까? God is real, Dios es real 사실입니다. and you're real. y tú eres real 여러분도 también. 사실입니다. And He's going to train you. Y Él va a entrenarte. 하나님께서 여러분들을 위해서 훈련시키고 있는 것입니다. He's going to bend you and twist you. Dios va a apretarte y 하나님께서 doblarte. 여러분을 흔들고 틀면서 훈련을 시키고 He's 있습니다. going to take you this way, that way. Te va a tomar de esta manera, de esta otra manera. 저쪽으로도 하고 그러십니다. You might not like it. Puede que no te 여러분이 guste. 그런 방법들이 좋지 않을 You might 수도 lose something 있습니다. you love, but God is taking it away. Puede que pierdas algo que amas, pero Dios lo está quitando del camino. 하나님께서 여러분에게서 가져갈 수도 있습니다. That is the making of a missionary. Esa es la realización del misionero. 여러분을 선교사로 만드는 과정입니다. If you come here, nothing happens, you have a happy life, I say, this is a problem. Pero si tú vienes aquí y no pasa nada, tienes una vida feliz sin problemas, eso realmente es un problema. 그것은 여러분에게는 어떤 면에서 문제일 수도 있습니다. Something has to happen. Algo 뭔가가 tiene que 일어나야 pasar. 합니다. Sometimes you have no money. Muchas veces no 어떤 tienes 때는 dinero. 돈도 없습니다. God will teach you how to live without money. 그러나 Dios va a enseñarte a 하나님께서 cómo vivir 그것을 sin dinero. 우리가 인도받을 수 있는 그것도 훈련 가르치시는 것입니다. Sometimes you get sick. Muchas veces te vas a 여러분은 enfermar. 아플 수도 있습니다. He's going to teach you, He heals. Él va a enseñarte que Él es el quien sana, 하나님께서는 우리가 또 치료받는 것을 훈련시키는 것입니다. Because you're His witness. porque tú eres su 여러분은 testigo. 그것을 증인이 되기를 위하십니다. How can you be a witness if you don't experience Him? ¿Cómo tú puedes ser su testigo si es que tú no experimentas de If you Él? don't know Him, Si tú no lo conoces, 그분을 모른다면 you're going to see Him, you're going to be afraid. tú lo vas a ver a Dios y 아마 vas a 모든 tener 것에 miedo de 두려움을 Él. 가질 수밖에 없습니다. And you're going to be afraid to go. Y vas a tener 여러분 miedo 아마 de ir. 현장에 가는 게 두려울 수도 있습니다. I know it's natural. Sitting here wondering what's going to happen next. Porque yo sé que es natural sentarse aquí y preguntarse qué es lo que va a pasar 내일 después. 다음에 무슨 일이 일어날까 뭐 이런 것들에 대한 두려움이 있습니다. Who am I going to marry? ¿Con quién me voy a 난 누구랑 casar? 결혼할까? How am I going to support myself? ¿Cómo voy a 누가 나를 sustentarme a mí 도와줄까? mismo? It's not your problem. Ese no es tu 여러분의 problema. 문제가 아닙니다. It's God's problem. Ese es el problema de Dios. But you want to take God's problem and make it your own, and then it won't work. Pero muchas veces tú quieres tomar los problemas de Dios y hacerlos tuyos y no funciona. Then when you start praying for the problem. Y cuando tú dejas de orar es porque estás dejando de orar por ese problema. And you concentrate on the problem. Y te concentras en el problema. When you pray, you got to concentrate on God. Cuando tú oras debes concentrarte en Dios. That's why you get no answer. Es por eso que no recibes respuestas. Sometimes we report to God. Muchas veces nosotros le reportamos a Dios, le damos un reporte a Dios. God, I'm going to do this, Dios, voy a hacer esto and then go. y te vas. And later on we fail. What happened? Y luego fallaste. ¿Qué pasó? 왜 이런 일이 일어났지? It's your plan. Es tu plan. 그거는 여러분의 계획이었기 때문입니다. My plan is Peru. Mi plan es Perú. Dios me lo dijo. My plan was something else. Mi plan era otra cosa. So God started training us. Entonces Dios comenzó a entrenarnos. He sent us to Korea. Él nos envió a Corea
함께 왔습니다. The time is, I got short time, so I'm trying to cut the story. No We tengo came mucho to tiempo, así que Korea, voy a tratar de we came cortar to la historia. Anyang Church, Nosotros llegamos a Corea y fuimos a la iglesia Anyang. Korea. In Anyang Church, I went to the mission home. Y en la iglesia Anyang fuimos a la casa misión. The first shock that I got, Este es el primer impacto que yo recibí. I was expecting to go to like now a nice place. Yo estaba esperando llegar a un lugar bonito como ahora, People waiting me at the airport. personas esperando por mí en el aeropuerto. Nobody was waiting for me. Nadie estaba esperando por mí en el aeropuerto. I had to get on the bus when good thing my wife is Korean, so we went on the bus. Por suerte mi esposa es coreana, entonces pudimos tomar el autobús. We went to Anyang, Fuimos a la iglesia Anyang. and then in Anyang, I thought we were gonna be together. No, my wife gotta sleep up there. Y entonces cuando llegamos allí yo pensé que yo y mi esposa íbamos a dormir juntos, You gotta sleep separate. pero nos dijeron que nos teníamos que separar. Está bien, Señor, So dije. then I go into a room, Entonces yo fui a mi habitación and the room is made for 3 people. y esta habitación estaba hecha para 3 personas. Now there's 5 people living there now. Y habían 5 personas viviendo ahí. No, only five Tarapan pastors. No solamente 5 personas, eran 5 pastores de Darakbam. I don't know what it is about Tarapan pastor, but they can snore. Yo no sé por qué, pero los pastores de Darakbam pueden roncar They snore loud. y roncan muy fuerte. Now I'm number 6. Ahora soy la persona número 6 allí. So I'm sitting in a little corner. Entonces estoy sentado en una pequeña esquina de la habitación And I say, God, what's going on here? y yo dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? I don't like this. No me gusta esto. But God told me something in my heart that I really never forget. I am with you. Pero Dios me dijo algo en mi corazón que hasta el día de hoy yo no puedo olvidar. Yo estoy contigo. And those I am with you. 나는 너와 함께 있겠다. And I learned those words. Y yo aprendí esas palabras. 하나님의 말씀을 정말 배우게 되었습니다. And after that, we went through the process. Y después de eso comenzamos a ir a través del proceso. We were there for 3 months. Estuvimos allí por 3 meses. After 3 months, we moved to the Sol Emmanuel Mission Home. Después de esos 3 meses nosotros nos tuvimos que mudar a la casa misión de la iglesia Manuel Seúl. That was God's plan. Pero ese era el plan de Dios. Because 5 minutes from Sol Emmanuel Mission Home, Porque a 5 minutos de la iglesia, de la casa misión de la iglesia Manuel Seúl, the Peruvian church. se encontraba la iglesia peruana. Well, how do you know that? Dios sabía esto. Yeah, Sol Emmanuel Mission Home. 그 서울 임마누엘 미션홈 그 5분 거리에 그 페루 교회가 있었습니다. At that time, I was praying to God. I was planning to go back to America. En ese tiempo yo me encontraba orando y planeando poder regresar a Estados Unidos, 하나님께 기도하고 있었던 중입니다. Because I only came here for 3 months. porque yo solamente vine aquí a Corea por 3 meses. The support ended. El apoyo económico se terminó And I only had in my pocket y yo solamente tenía en mis bolsillos $20. $20. So when I found the mission home, I mean, Entonces, the Peruvian church, entonces cuando yo encontré la iglesia peruana, 알게 되었을 때 God told me, stay. Dios me dijo, quédate. 저에게 말씀하신 한국에 머물러라. Now we had no support. No teníamos apoyo económico, We were living there temporary. estábamos viviendo allí temporalmente, 미션홈에도 임시로 있을 수밖에 없었고 My plane ticket was going to expire. mi boleto de avión estaba a punto de vencer 이제 만료가 다 돼가고 있었습니다. And God told us, stay. y Dios me dijo, quédate. 더 있으라고 더 있으라고 I 했습니다. looked at my wife, she looked at me. She said, we got to be crazy. Miré a mi esposa, ella me miró a mí y dije, tenemos que estar locos. Humanly possible, it's impossible. I have no money coming in, only $20. How can I live in Korea with 그래서 $20? 우리 It's 인간적인 impossible. 생각으로 Porque era totalmente imposible de que yo pudiera vivir en un país que no es mío sin dinero, en el cual no iba a trabajar. Era imposible. But you know what? Pero ¿saben qué? I never spent the $20. Yo nunca gasté los $20. 쓰지 않게 되었습니다. Because we say we're going to stay. Porque nosotros dijimos que nos íbamos a quedar 결정했을 때 We started going to the field. y comenzamos a ir al campo 나가 And 현장을 God 나가기 began to 시작했습니다. supply all our needs. y Dios comenzó a suplir todas nuestras necesidades. 하나님께서 저희들에게 공급해 Everything's in the 주셨습니다. field. Todo está en el campo. 나갈 때마다 You just got to believe God. Tienen que comenzar a creer en Dios. You know, I tell the people in Peru,
God is looking for one crazy person that will believe him. Yo les digo algo a las personas en Perú. Dios está buscando un loco que le crea. 미쳐 있는 사람을 원하신다고 제가 페루 사람들에게도 Because you cannot be 이야기합니다. crazy to stay with $20 in the country, nobody knows you, there's no family, I'm not Korean, I'm not going to work here. Porque tienes que estar realmente loco para quedarte en una nación donde no conoces a nadie, no tienes familia, no vas a trabajar allí y no tienes dinero. 정말 어떤 면에서 말도 안 됩니다. But one day, Pero un día we got a phone call. nosotros recibimos una llamada. 저희가 전화 한 통을 받았습니다. How did I find the Peru field? ¿Cómo es que yo encontré el campo peruano? 발견하게 됐냐면 I got a phone call from a girl that was in immigration. Yo recibí una llamada de una chica que se encontraba en migraciones. 한 통을 받게 되었습니다. She got called by immigration, she was calling for somebody to help. I went to help her. 그래서 Ella se encontraba en inmigraciones y estaba llamando a alguien por ayuda, entonces yo fui a ayudarla 도움이 필요해서 저에게 전화를 하였습니다. And through her, I found the Peru church. y a través de ella yo pude encontrar la iglesia peruana. 발견하게 And the 되었습니다. Peru church was 5 minutes where God put me to live. 근데 Y la iglesia peruana se encontraba solamente a 5 minutos de donde Dios me puso a vivir. 5분 거리에 있는 곳이었습니다. God is so perfect. Dios es tan perfecto. So for the next 3 years, we started working with the Peru people here. Entonces por los siguientes 3 años nosotros comenzamos a trabajar con los peruanos que se encontraban aquí. Act chapter 2, the 15 nations. Y me encontraba viendo el libro de Hechos capítulo 2 que hablaba acerca de las 50 naciones They heard the gospel in their own language. que escucharon el Evangelio en su propio idioma. 복음을 자기 나라 말로 들었다고 하였습니다. So God put in my heart to work with them, train them, send them back to Peru. So we started doing that. Entonces Dios puso en mi corazón comenzar a trabajar con ellos, entrenarlos y enviarlos a Perú. Dios puso eso en mi I was corazón. thinking to send them. I still wasn't thinking about going to Peru. Pero yo estaba pensando en enviarlos. Todavía no me encontraba pensando en viajar a Perú. When I was training them, I became very sick. Cuando estaba entrenándolos yo me puse muy enfermo, 훈련을 시키고 하는 중에 제가 몸이 굉장히 To the point that I was going to die. hasta el punto que estaba a punto de morir. 죽을 만큼 몸이 안 The 좋았습니다. doctor said, you came too late. El doctor me dijo, viniste muy tarde. 절대 이렇게 회복되기가 힘들 거라는 얘기까지 하였습니다. My kidneys failed. Mis riñones fallaron. 신장 문제가 I 있었고 was in the hospital, and I learned the medical system, going to the hospital, going here. So God trained me, teaching me the medical system. 그래서 병원에서 Entonces 제가 aprendí cómo funciona el sistema médico yendo al hospital. Dios estaba enseñándome cómo funciona el sistema médico. 그런 시스템들을 알게 되었습니다. Then after I came back, during the time, I was get well, but I had a problem. My kidney wasn't working. Luego me mejoré y pude regresar aquí, pero 그러면서 제가 이제 mis riñones 많이, seguían sin 많이 funcionar. 나아졌지만은 그래도 계속 이렇게 치료를 받아야 되는 So 상황이었습니다. God introduced, I had to get dialysis. 그래서 제가 Entonces 투석을 Dios me 받게 mostró que yo tenía que recibir diálisis. 그래서 제가 Y, 계속 y fui a 투석을 recibir 받게 diálisis. So all these things, I thought it was a failure, but it was God prepared me for Peru. Entonces, todas estas cosas que yo estaba pasando, yo pensaba que estaba fracasando, pero Dios me estaba preparando para Perú. 실패하였구나 생각을 했지만 이 모든 것을 통해서 하나님께서 저에게 많은 경험을 하게 하였습니다. It came time to go to Peru. 그리고 이제 Y llegó el tiempo de viajar a Perú. In Peru, we didn't know anybody. En Perú yo no conocía a nadie. We showed up at the airport one day with 2 bags. Me and my wife, we looked at each other and said, what are we doing here? But I knew God would supply. I knew God was with me, so I was no worry. Entonces llegó el tiempo de... Llegamos al aeropuerto yo y mi esposa con 2 maletas preguntándonos qué hacemos aquí, pero yo sabía que Dios iba a suplir todas mis necesidades y yo sabía que Dios estaba conmigo, entonces no estaba How do I preocupado. know that? Because I went through it already. ¿Cómo es que yo sabía eso? Porque yo ya había pasado a través de la teoría. I had no money, and he supplied. No tenía dinero y Él me suplió. I got sick, and he healed me. Me enfermé y Él me sanó. 몸이 아파서 So 병원에 all those 있었을 때 problems 하나님께서 becoming my 진짜 platform. All these problems, God was using them to train me to go to Peru. Entonces, todos estos problemas se convirtieron en mi plataforma. Todos estos problemas Dios los usó para entrenarme para ir a Perú. So we got to Peru, we didn't know anybody, and God began to open doors. Entonces llegamos a Perú sin conocer a nadie, pero Dios comenzó a abrir las puertas. 전도의 문을 여셨습니다. Now, do you need money to do missions? Ahora, ¿necesitas dinero para hacer las misiones? Yes and no. Sí y no. Yes or no? 아니 맞습니까 아닙니까? Money is just a tool. El dinero es solo una herramienta. 도구일 뿐입니다. You need God to be with you. Tú necesitas que 가장 Dios 중요한 esté 하나님이 contigo. 여러분과 함께 하셔야 된다는 것입니다. When I went to the mission field, 제가 Cuando fui al campo de I misiones, found there was the New Age movement was there, the New Age movement. yo pude ver que se encontraba el movimiento de la nueva era allí. 그 뉴에이지 무브먼
동안 뉴에이즈 하는 것을 Mormons are there. 그리고 Los mormones se encontraban allí 몰몬교도 también. 있었고, The Amazons are there. The Masons, Freemasons. Los masones también estaban allí. And they spend a lot of money in the field. Y ellos gastaban mucho dinero en el campo. They do a lot of work. Ellos hicieron muchas obras. I have no money, Yo no tenía dinero, but I know Jesus is the Christ. pero yo sé que Jesús es el Cristo. But that's not enough. Pero eso no es suficiente. And God trained me to analyze the field. Dios me entrenó para analizar el campo. Say, okay, what's working for them? Entonces comencé a ver, ok, ¿qué es lo que le funciona a ellos? NGO. So ONGs. we started an NGO. Entonces nosotros comenzamos una ONG. Now I don't gotta tell you what kind of NGO. Ahora no voy a decirles qué clase de ONG, ¿verdad? Porque nosotros conocemos el sistema médico. Medical NGO. Why? Because God already trained me in the medical system. So we started a medical NGO, right? Entonces comenzamos una ONG médica porque Dios ya me había enseñado cómo funciona el sistema médico, ¿verdad? And we're gonna offer what kind of treatment? You know, right? Y ahora, ustedes saben qué clase de tratamiento ofrecíamos, ¿verdad? Dialysis. Diálisis. So we got an NGO, a medical clinic that offers dialysis. Entonces nosotros creamos una ONG médica que ofrece Now, that diálisis. costs a lot of money. Eso cuesta mucho dinero. I have no money. No tenía dinero. That $1.5 million project. Este es un proyecto de 1.5 millones de You dólares. don't have $1.5 million? Tengo 1.5 millones de dólares, Well, God has it. pero Dios los tiene. So then I connected my NGO with an American NGO. Entonces yo pude conectar mi ONG con una ONG americana. And the American NGO donated to my NGO all the equipment that I need to start my NGO. Entonces la ONG americana pudo donarme todos los equipos que yo necesitaba para crear mi ONG. What I'm trying to say, all is prepared in the field. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Todo ya se encuentra preparado en el campo. Scared, what I'm gonna do, where I'm gonna. It's not your problem. Puede que ahora te encuentres asustado preguntándote a dónde es que voy a ir, qué es lo que voy a hacer. Ese no es tu problema. When we in America, my wife and I, after we went to Taiwan for 1 year, we went back and forth. We traveled 1,000 miles every week evangelizing from Brooklyn down to Virginia Beach for 1 week. Después de estar un año en Darabán, yo y mi esposa viajábamos 1000 kilómetros para evangelizar desde Brooklyn hasta Virginia. Same here in Korea. Hicimos lo mismo acá en I'm Corea. not saying that. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? For me to go to Peru, I had to evangelize the Peruvians that were here first. Para yo poder ir a Perú, tuve que evangelizar a los peruanos que se encontraban aquí en Say, I Corea. want to go to China. Muchos dicen, yo quiero ir a China, You gotta start where? pero ¿dónde tienes que empezar? The Chinese that are here. Con los chinos que se encuentran aquí. If you don't evangelize here, Si tú no evangelizas acá, you're not gonna do it there. no lo vas a hacer allá tampoco. You wait to go to the field, evangelize. ¿Tú realmente quieres ir al campo a evangelizar? It's not gonna work. Así no va a funcionar. Jerusalem. Jerusalén, What's the next place? ¿cuál es el siguiente lugar? Judea, ¿verdad? Starts in Jerusalem. Empieza en Jerusalén. If you don't evangelize here, Si tú no evangelizas aquí, don't think about going to another country. no pienses que vas a ir a otra nación, a otro país. Yes, I want to go here, I want to go there. No, you gotta start here. Here. Tú dices, quiero ir a este país, a este otro país. No, tú tienes que I wanna empezar go to aquí. Africa. In Itaewon, there's a whole bunch of African people. Go over there. Dices, quiero ir a África. En Itaewon hay muchas personas africanas. Anda allí. Pero tienes miedo de ir. You're afraid to go to Itaewon, but you want to go to Africa? Does it make sense? ¿Tienes miedo de ir de Itaewon, pero quieres ir a África? ¿Acaso eso tiene sentido? Let's look at that. Boy, that doesn't make sense. Dios los mira a ustedes y dice, wow, eso no tiene sentido. If you don't do it here, you're not gonna do it over there. Si tú no lo haces aquí, no vas a poder hacerlo allá. Don't forget you're a missionary in training. No olvides que tú eres un misionero en entrenamiento. God chose you. Dios te escogió. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? To make money? No, you're ¿Para hacer dinero? Estás en el lugar equivocado. to find a wife, you're in the wrong place. ¿Para encontrar una esposa? Estás en el lugar equivocado.
find a husband, you're in the wrong place. Para encontrar un esposo, estás en el lugar equivocado. Because God has a plan for your life. Estás aquí porque Dios tiene un plan con tu vida. And if you don't understand that, He's going to make you understand. Y si tú no entiendes eso, Él va a hacerte entender. You know, I can sit here and look at Peru and have a good time and enjoy myself. Looking from this side, amen. But looking from this side, wow, I don't know. Look, I don't know what Peru. I don't know what's coming down the future. Bueno, ahora yo que estoy en Perú, que tengo una buena vida, puedo decir amén, pero volviendo a ese lugar y viendo desde aquí, yo no sabía a dónde ir. 아직도 제가 이 시간표에서 페루를 갈 생각을 했다면 아마 두려움에서 내가 앞으로 무슨 일이 있을지 페루에 무슨 일이 있을지 그런 것들을 전혀 이해하지 못할 것입니다. I'm 62 years old. Tengo 62 años. They tell me in Korean I'm 63. I don't like that system. En Corea ellos me dicen que yo tengo 63. No me gusta este sistema. 63살인데 별로 한국 나이는 좋지 I 않습니다. like the American way. Me gusta la manera americana. 2, 3, and then this year I can be 63. Y el próximo año yo voy a cumplir 63 años. 63살이 됩니다. In Korea I'm going to be 64. En Corea yo voy a tener 64 años. 또 64살이 됩니다. And the field just opening right now. Y el campo está abierto ahora mismo. 현장들이 열리고 있습니다. The work just starting. 단 지금 La manera en que ustedes estudian. 시작되고 있습니다. Who's going to continue it? You do. ¿Quién va a continuar eso? Ustedes van a continuarlo. 여러분들입니다. So the same way God trained me, I'm not special. He trains everybody the same way. Entonces, la manera en que Dios me entrenó a mí no es porque yo sea especial. Dios entrena a todos de la misma manera. If you look at the Bible, every person that He's going to use, He's trained them first. Si miramos a la Biblia, cada persona que Dios usó las preparó primero. When God sent Joseph to Egypt, Cuando Dios envió a José a Egipto, now think about it. Joseph could pray all night. pongámonos a pensar en esto. José pudo haber orado toda la noche. Él pudo haber ayunado mucho. He could have given all the tithes in the world. Él pudo haber tenido todos los títulos del mundo. But Joseph never was coming out of Egypt Pero José nunca salió de Egipto, 이집트로 팔려갔습니다. because God wanted him in Egypt. porque Dios lo quería a él dentro de Egipto. 이집트로 가기를 원했기 때문입니다. It's time that we change our mind. Es tiempo de que comencemos a cambiar nuestra mentalidad. We've got to connect our life to God's plan Tenemos que conectar nuestra vida al plan de Dios. 연결시켜야 합니다. and disconnect from my plan. Y esta conexión fue mi plan. 이 연결을 우리 계획 속에 우리의 계획과 맞게 해야 합니다. Because I'm connected to my plan, to my motive, what I want. Porque yo estoy conectado a mi plan, mis motivaciones, lo que yo quiero. 모든 것을 제 동기와 제 생각대로 해왔습니다. Only God's plan going to come true. Pero solamente el plan de Dios se volverá realidad. 하나님의 계획만이 사실적으로 이루어졌습니다. You are there. I'm here. I know. I can tell you, God is real. He'll prepare you. He'll send you. He will never forsake you. Ustedes están allí y yo estoy aquí. Yo puedo decirles que Dios es real, Dios va a entrenarlos, Dios los va a enviar y Él nunca los va a abandonar. 때문입니다. And one day you'll be standing here telling somebody, just like I'm telling you, from your field, God is real. Y un día tú vas a estar aquí en ese lugar donde estoy yo contándole a alguien desde tu campo de que Dios es real. 계시는구나, 하나님이 사실구나 걸 알 수 있게 됩니다. And after that, we're going to die. Y después de eso vamos a morir. 죽게 됩니다. That's it. Eso es todo. 이것입니다. That little bleep. Un pequeño punto. Eso es todo. 우리 인생은 작은 이 점에 불과합니다. You know, we think we're going to live forever. Nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre. You're not. No, no es así. We're getting old. Nosotros envejecemos. I used to have hair. Yo solía tener cabello. 옛날에는 머리가 있었습니다. We're getting old. Estamos envejeciendo. 계속 들어가고 있고. But God is in control. Pero Dios está en control. Now, everything that happens to you right now, Todo lo que está pasando en tu vida ahora mismo, Dios está en control. even if it's bad, God's in control. Incluso si es algo malo, Dios lo tiene bajo control. 그때도 하나님께서 여러분을 주장하십니다. When the doctor told me, Pastor Julio, you might die, I was shocked, but then I said, you're in control. Cuando el médico me dijo a mí, Pastor Julio, tú vas a morir, yo estaba en shock, pero sabía que Dios estaba en control. But I knew God had a plan for my life. Porque yo sabía que Dios tenía un plan con mi vida. 가지고 계시다는 것을. So I cannot die. Entonces no podía morir. 그걸 알았습니다. You cannot die Tú no puedes morir 죽을 수가 없습니다. until God's plan come to pass. hasta que el plan de Dios se cumple en tu vida. 여러분은 절대로 그냥 죽을 수가 없습니다. You're going to graduate, Se van a graduar and then you're going to go. y luego ustedes van a ir. But that's the hardest part to do. Y esa es la parte más difícil de hacer, ir. 어려운 일일 수 있습니다.
Because I know people that graduated porque yo conozco personas que se han graduado 이렇게 졸업을 and 하고는 still not going. y siguen sin 가지 ir. 않는 사람들이 많습니다. When they were studying, I'm going to go here, I'm going to go there, I'm going to do this, all that. 그 사람들이 Cuando estaban estudiando decían voy a ir aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. 가지고 있었습니다. And I came back to Korea and they're still here. Y luego volví a Corea 그 y ellos siguen aquí. 사람들이 그대로 있습니다. What are you doing here? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Go. Anda. 가야 되는데 I'm not ready. No estoy listo. 그분들이 나 아직 준비가 안 됐어. You honest. Eres honesto. Eso es verdad. 사실이야, 맞아. Stay here, Quédate 여기 aquí, 머물러. grow, crece. 그냥 잘 계속 있고. and then what? ¿Y después qué? 그런다면 뭐 하겠습니까? In my case, En mi 저의 caso, 경우는 I cannot stay in Korea. no me puedo 저는 quedar en 한국에 Corea. 머무를 수가 없습니다. I cannot find a church in Korea. No puedo encontrar una 저희 iglesia acá en 한국에서- Corea. 한국에서 목회를 할 수도 없습니다. God allowed me to be born in a Spanish country, Puerto Rico, so I can go to a Spanish country and teach. 하나님께서 저를 Dios me permitió nacer en una nación de habla hispana, Puerto Rico, entonces yo tengo que ir a una nación hispana a predicar el Evangelio, 태어났기 때문에 저는 그 현장으로 가야만 합니다. So I give you the message. para dar el mensaje. 메시지를 증거해야 합니다. You know, I always pray 제가 기도를 Yo siempre oro that you understand what you have. de que puedan entender lo que tienen. 여러분이 무엇을 가지고 있는지 알 것입니다. You know, I finished seminary in America, 제가 Yo terminé el 미국에서 seminario en 신학교를 Estados 마쳤을 Unidos 때 and I came to Korea to receive training. y luego vine a Corea a recibir entrenamiento. Why? Because America lost the gospel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha perdido el Evangelio. 잃어버렸습니다. I didn't want to come to Korea. Yo no quería venir a Corea, 저는 사실은 한국에 오기 싫었습니다. But it's been 10 years since I left America. I haven't been back yet. 그러나 제가 지금 한 10년 동안 한국에 와 있는데 한 번도 그 동안에 미국에 들어간 적이 It 없습니다. wasn't my plan to be gone that long. han pasado 10 años desde que yo dejé Estados Unidos y aún no he vuelto. No estaba en mis planes venir a un lugar tan lejano, pero Dios tiene otros And then when I planes. stood there and looked back, all the questions were answered. Entonces cuando yo estuve en Perú y miré para atrás, todas las preguntas habían sido respondidas. Ah, that's why I went to the hospital. Ah, fue por esto que yo fui al hospital. That's why I went to the dialysis center. Fue por esto que yo pude recibir diálisis. God wanted to use it now. Dios quiere usarte ahora. Because I got a testimony. Porque yo tengo un testimonio. NGO is just the door to the field. La ONG es solamente una puerta para el campo. The dialysis center, we're going to have a counseling room. El centro de diálisis vamos a tener un cuarto de consejería. What I'm going to tell them, ¿Qué es lo que les voy a decir a las personas? I had dialysis problem Tuve problemas de diálisis and the Lord healed me. y el Señor me sanó. So I understood I have no problem. Entonces, ahí es que yo puedo entender que yo no tengo problemas. Testimony. Los problemas se van a convertir en un testimonio And a message. y el mensaje realmente funciona. This is what I live. Esto es lo que yo he vivido. This is what I tell people. Esto es lo que les digo a las personas. I was sick like you were, and the Lord healed me. Yo estaba donde tú estabas, yo estaba enfermo como tú estabas y el Señor me sanó. So when you go through a problem, Entonces cuando tú atraviesas un problema, it's not a problem. no es un problema, It's a testimony. es un testimonio. Every problem Cada problema has an answer. tiene una respuesta. And I'm glad. I'm so glad that I went through all those problems, all this sickness, because I know that Jesus lived. Y estoy muy contento de que Dios me permitió atravesar todos estos problemas y enfermedades porque ahora sé que Jesús vive. And once I know why I went through that, I heal. Y cuando yo me doy cuenta por qué fue que pasé por todo esto, recibo sanidad. You will heal when you understand. Tú recibirás sanidad cuando entiendas. Why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tienes estos problemas? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué él me dejó? ¿Por qué ella me dejó? Todas estas cosas. Why my business fail? ¿Por qué mis negocios fallan? ¿Por qué no tengo dinero? God will give you all the money you need. Dios te va a dar todo el dinero que tú necesitas. Later on, we'll give you another testimony that God is doing in Peru, but not yet. Quiero contarles otro testimonio que Dios está haciendo en Perú, pero no ahora. Now, I'm better off there than anywhere in the world.
Ahora estoy mejor allí que en cualquier otro lugar del mundo. 것이 저에게는 가장 큰 기쁨입니다. People tell me it's not going to work. Las personas me dicen, no va a funcionar porque es Perú, es una nación pobre. 사람들이 저에게 말하기를 페루에는 너무 나라도 가난하고 어렵기 때문에 절대 아무 역사가 일어나지 않을 거라고 했습니다. And I told them it will work because it's Peru. Pero yo les digo que va a funcionar porque es Perú. 왜냐 하나님의 계획이기 때문에. So you hear? Entonces están aquí porque Dios los ha escogido. 하나님께서 여러분을 선택하셨습니다. And when you finish, Y cuando terminen, 여러분이 이제 끝나 공부를 마치면 go. vayan. 나가셔야 합니다. People waiting for a burning bush. The bush is not going to burn. Las personas están esperando por una zarza ardiente. La zarza no se va a prender. 그불 속에 들어가도 절대 타지 않을 것입니다. Just believe God. Solamente cree en Dios. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. 기도하겠습니다. Father, I thank you in the name of Jesus Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesucristo for allowing me to be here today. por permitirme estar aquí el día de hoy, Being able to testify that Jesus is the Christ. por ser capaz de testificarte que Jesús es el Cristo, That you are real, Lord. de que tú eres real, Señor, That you have chosen us. de que tú nos has escogido. And no matter what we go through, Lord, we will overcome. Y no importa por lo que estemos pasando, lo vamos a superar. Father, take away the fear. Padre, quita todo temor de nosotros. Help us to believe you, Lord. Ayúdanos a creer en ti, Señor. And I thank you Y te doy gracias in Jesus' name. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Muchas gracias.